Welcome back. Chief Minister Lakshmikant Parsekar has increased Bal Rath allowance amount from 3 lakh to 3.5 lakh rupees. Parsekar has announced to regularize vocational teachers working for 5 years and above. Part-time and double part-time vocational teachers' salary will be raised by 3,000 and 5,000 rupees. Under Cyber Aid scheme, CM has assured that 18,000 students will be benefited by December end. Meanwhile, MLA Vishnu Wagh said some Qatarists are defaming and maligning government's name in the name of MOI issue. MLA Kaito Silva said that such Qatarists are funded by politicians and named one particular artist in the house. म्हणजे ज्या प्राथमिक स्तरावयल्या शाळांनी इंग्लिश आसा आणि जेंका ग्रँड चालू आसा ती ग्रँड बंद जावची ना. नवीन कन्फ्युजन आमी करूया नाका. बिल सिलेक्ट कमिटी गेल्ले आसा ते क्लियर करूया आणि कमीच कमी भाशण करून तो विषय फुडले फावटी पास करूया. कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस शिक्षक जेणी 5 वर्सां पूर्ण केल्यात 5 आणि त्याच्या परस जास्त जाल्ले आसात तांकां ह्या सरकारान निर्णय घेतलेलो आसा की तांकां अन्य शिक्षकां बरोबर पयलींच्या शिक्षकां बरोबर रेग्युलरायज करचे. बालरथ दिल्या नंतर अनेक त्रुटी लक्षात येतात. 3 लाखाची रक्कम ही आमी वाडोवन 3.5 लाख अंदूच्यान दितले अशें हांव नमूद करता. सायबरेजीचेर काही जाण उलयले 18,000 विद्यार्थ्यांक अंदू दिवचे पडटले असो अंदाज आसा. 40 कोटींची व्यवस्था आसा. बीजेपी सरकार डायोसिसांच्यो शाळा बंद करपाक सोदता. बीजेपी सरकार इंग्लीश शाळा बंद करून मराठी शाळा चालू करूंक सोदता. बीजेपी सरकार मराठी शाळा चालू करून गोंय महाराष्ट्रान घालपाक सोदता. बीजेपी सरकार गोंयचो हिंदू राष्ट्र करपाक सोदता. सबंद कातारान फक्त बीजेपी सरकाराचेर आरोप. पण म्हाका मागीर अशें दिसलें की हो एकूच प्रकार जावचो ना. कदाचित हेजे फुडें बाकीच्या तियात्रांनी अशी कातारां येवपाक शकता. तांकां उत्तर दिवप हें खूब गरजेचें आसा आनी सरकारानूय बी हेजेर नदर दवरप हें खूब गरजेचें आसा. तियात्रान जर हांगाच उलयलो हे तियात्रिजांक कांतरां म्हणूंक थोडे मनीस आसात पॉलिटिशियन्स ते पयशे येतात. ते पयशे येतात. आज ह्या फ्लोरार रावन सांगता हांव चर्चिलान आख्या गोंया काबार केल्ले PWDचे ताजेर एक कांतार म्हणूंक ना. तो पयशे येतालो फ्रांसीक देतुया म्हणटा ताका. हिंगा हांवच सांगलें असले आमचे पॉलिटिशियन पयशे दिवन दुसऱ्याचें नांव पिड्यार करून म्हणटात ते. Sopor dispute at Ponda market has surfaced again. Ponda market vendors have called for market band on Wednesday. The vendors object to the Sopor contract system. Vendors say they are ready to pay Sopor directly to the municipality. Currently, the vendors are paying Sopor of 12 rupees and 6 rupees under protest to the municipality. Vendors have called for market band as a mark of protest. सोप्याचो इश्यू आशिल्लो आनी जो फुटपाथीचो आनी कावन्सील यांचे भितर आमचे डिस्कशन जालें आनी तेणी आमच्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो आपूण थोड्यो थोड्यो अशें करून करता. वांगडा काय जायना हे पद्दतीन आमकां सांगलेलें आनी आमी 12 तारखेक बंद दवरपाचें केल्लें. काय म्हणजे तुमी मोर्चा आनी अशें आंदोलन करूं नाका तितून प्रश्न मिटना अशें ते खातीर की आमी तुमच्या फाटल्यान आसा तेन्ना बरें करून प्रॉब्लेम सॉल्व करुया सगलो. पर्सन आनी तेंचे कावन्सील आशिल्ले सगळे आयले कावन्सिलर बी आनी तितूंतले 13 जाण कावन्सिलर आयले. तितूंतले 4 जाण कावन्सिलर रावले हांगा. बाकीचे चेअरपर्सन डेप्युटी चेअरपर्सन हे सगळे गेल्ले आसा. तितून समाधान ना. तेणी आपले रिकवरीचे केल्ले आसा. ज्या म्युनिसिपालिटीन जे अंडर प्रोटेस्ट आमी भरताले तितून तेंच्या लिस्टाच्या बाबतींत मातशें आमचे मिस्टेक जाल्या अशें तशें करून आमगेलें उरलें तें. बट आमी तितून आतां फक्त कितें आसा की अंडर प्रोटेस्ट पयशे भरता म्हणून सांगला. आमी ड्यू आमचे 3 म्हयन्याचे उरल्या. DYSP Sunita Sawant held a meeting with the market vendors and Ponda Municipal Council on Monday. Chairperson Radhika Naik walked out of the joint meeting. We were not given the impression that it was a joint meeting. We thought that as DYSP had called us, so we came, even though it is not the protocol, even though chairperson should not be called like this. But out of respect and out of this, I came. But because it's a joint meeting, we don't want to attend. Chief officer is attending. He will attend. Vivek Prabhu for Prudent. One more gold seizure at Daboli Airport. The Air Intelligence Unit of Customs at Daboli Airport seized gold weighing around 800 grams worth around 18 lakh rupees. Gold was seized from 2 passengers which was smuggled from Dubai. They were travelling from Mumbai to Goa in Air India flight on Tuesday afternoon, hiding gold chains in their pockets. The customs are further investigating the case.
एयर इंडिया 984 की फ्लाइट जो दुबई बॉम्बे गोवा है वो आती है। उसमें सुबह हमने दो पैसेंजर्स को 798 ग्राम गोल्ड के साथ पकड़ा है। एक पैसेंजर उसमें इंटरनेशनल पैसेंजर है जिनका नाम मोहम्मद मूसा है और वो कोझिकोड केरल के रहने वाले हैं। उन्होंने डोमेस्टिक फ्लाइट उन्होंने कबूल किया कि फ़्लाइट में उन्होंने अब्दुल मन्नाफ और जो केरल के रहने वाले हैं उनको गोल्ड ये हैंड ओवर कर दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए करा कि चूँकि डोमेस्टिक पैसेंजर्स की एयरपोर्ट पे चेकिंग जनरली नहीं होती है, तो इससे जैसे कि उनका सोना बिना जब्त हुए यहाँ गोवा एयरपोर्ट से निकल जाए। सर उसकी वैल्यू क्या थी? उसकी वैल्यू करीब 18 लाख रुपए की कीमत आसपास है। और फ्लाइट कहाँ से आई? फ्लाइट दुबई से आ रही है। The Supreme Court on Tuesday allowed the centre to link Aadhaar card with PDS and LPG subsidies given to the people. However, in an interim order, restrained the centre from linking Aadhaar card with any other social welfare scheme. It also directed the government not to share information collected by the UIDAI with any other authority. Let's take a short break. Stay tuned.